जीवन में हारिबा खराब नुहे किंतु चेष्टा छाड़देवा ही सबुठारु बड़ हार होता है। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करिबा धनु राशि जातक जातिका मानकर यही 2026 मसीहा जून मास किपरि रहिबो, ग्रह मानकर स्थिति कौन रही, नवग्रह माने की फल देवे, सबकिछि स्वास्थ्य, शिक्षा, फाइनान्स, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, जॉब और प्रोफेशन एवं बिजनेस विषय रे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा ग्रह गोचर स्थिति उपरे। आपणकर राशि तृतीय भाव रे राहु, चतुर्थ रे शनि, पंचम रे मंगल, षष्ठ भाव रे रवि, सप्तम रे बुध एवं शुक्र, अष्टम रे बृहस्पति जून 2 तारिख ठार रहउचंती, नवम रे केतु अवस्थान करछंती। जून 8 तारिख रे शुक्र जीवे अष्टम भाव को, जून 15 तारिख रे रवि जीवे सप्तम भाव को, जून 20 तारिख रे मंगल जीवे षष्ठ भाव को एवं जून 22 तारिख रे बुध जीवे अष्टम भाव को, बृहस्पति युक्त होइकी रहिबे। एते गुड़िए ग्रह राशि परिवर्तन करुथिबारु धनु राशि व्यक्ति विशेषंकर अनेक किछि परिवर्तन एई मासरे देखिବାକୁ मिलिबो। बंधुगण, यही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जो मानकर धनु राशि एवं धनु लग्न सेमानक पई ए वीडियो अधिक फलप्रद हेबो बोली आमर आशा और विश्वास। प्रथमे आलोचना करिबा स्वास्थ्य उपरे। फास्ट हाउस आमर शरीर, आम इम्यूनिटीर भाव। लग्न भावर अधिपति बृहस्पति अष्टम भाव रे कर्कट राशि रे रहउचंती जून 2 तारिख ठारू एवं षष्ठ भावर अधिपति शुक्र जून 8 तारिख ठारू बृहस्पति युक्त होई रहउचंती। एई समय रे स्वास्थ्य एवरेज टू सेंसिटिव रहिबो। बृहस्पति जदिओ उच्चरे अछंती, कर्कट रे अछंती, किंतु अष्टम भाव रे थिबारु हिडन हेल्थ इश्यू, सडन प्रॉब्लम किछि देखा देई पारे। शुक्र मध्य जून 8 तारिख ठारू बृहस्पति युक्त होई रहउचंती। तेणु एई मासरे एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, लिवर इश्यू, हार्मोनल इनबैलेंस, सुगर लेवल फ्लक्चुएशन, वेट गेन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सडन फियर, टेंशन, यूरिनरी इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, सेमती महिला मानकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यू, वाटर रिलेटेड इश्यू, कोल्ड कफ, फुड सोइलिंग, यही सब समस्या अल्प बहुत होबार संभावना रही। जो मानकर ऑलरेडी यही सब डिजीज अच्छी से माने प्रॉपर चेकअप रे रहिबा दरकार। जून 8 तारिख रु जून 25 तारिख पर्यंत यही समय हेल्थ रे सडन अपडाउन देखा जिवो। छोट छोट लक्षण को इग्नोर कले बड़ प्रॉब्लम हेबार चांस रही। पॉजिटिव दृष्टि जदि देखिबा बृहस्पति उच्चस्थ थिबारु रिकवरी पावर स्ट्रांग रहिबो। समस्या हेले मध्य सेथरु बाहरिवार शक्ति मिलिबो। ऑयली फूड, जंक फूड को अवॉइड करंतु। रेगुलर चेकअप रे रहंतु। जो मानकर सुगर अछि, लिवर इश्यू अछि, हाई बीपी रहिछि, लेट नाइट जाए काम करिया को अवॉइड करंतु। ओवरऑल जदि कहबी ए जून 2026 रे स्वास्थ्य को नहीं केयरलेस हेबा जमा भी उचित नुह। छोट प्रॉब्लम को इग्नोर कले बड़ इश्यू हेबार चांस रही। किंतु भय करिवार भी किछि नाही, केना सठिक लाइफस्टाइल जदि आपण रखुचंती आपण सब किछि कंट्रोल करि परिबे। एबे आलोचना करिबा शिक्षा विषय रे। पंचम भाव शिक्षार भाव, पंचमाधिपति मंगल अछंती मेष राशि रे सुगृही हेकी। विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ारे कंसंट्रेशन भल रहिबो। नुआ सब्जेक्ट बुझिबारे सहज हेबो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा, ओलंपियाड, स्कॉलरशिप टेस्ट पई ये सबुठारु भल समय। मंगल ग्रहर एनर्जी द्वारा स्टूडेंट्स माने एक्टिव एवं मोटिवेटेड रहिबे। क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट रे भल परफॉर्मेंस करिवे। टीचर्स को ठारु एप्रिसिएशन भी मिल पारे। हार्डवर्क सहित स्टूडेंट्स माने स्मार्ट वर्क भी करि परिबे। जून 20 तारिख रे पंचमाधिपति षष्ठ भाव रे रहिबे। परिस्थिति किछि चेंज हेबो। स्टडी प्रेशर बढ़िबो, डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस आसी पारे। कंपटीशन बहुत जोरदार हेबो। एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची कोन ना षष्ठ भाव रे मंगल लढ़ी की जितिबार जोग सृष्टि करछि। जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी रहिबे से माने टॉप करि परिबे। रिविजन एवं प्रैक्टिस उपरे ध्यान देले रिजल्ट स्ट्रांग हेबो। मंगलंकर प्रभाव पॉजिटिव रही। तेणु टेक्निकल सब्जेक्ट, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आदि सब्जेक्ट रे पिला माने भल करिवे। एही सब्जेक्ट रे लॉजिक, कैलकुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग भल हेबो। थियोरी बेस्ड सब्जेक्ट जो रहिला, हिस्ट्री, सिविक्स आदि जो सब्जेक्ट सब रहिला अल्प कंसंट्रेशन सेतिर दरकार, टिके वीक रही पारंती। सेहीपरि नवम भाव उच्च शिक्षार भाव। नवमाधिपति रवि
ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠରେ। ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ପରେ ରବି ରହିବେ ସପ୍ତମରେ। ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନର ଭାବ, ଲକ୍ ଗାଇଡାନ୍ସର ଭାବ। ରବି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଜୁନ୍ 15 ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟଡି ଲୋଡ୍ ବଢ଼ିବ। ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ଟିଚର୍ସଙ୍କ ସହିତ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହିଛି। ଲକ୍ ସପୋର୍ଟ କମ୍ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହିଡେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠ ଭାବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନର ଭାବ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଟ୍ କରିପାରିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି। ଜୁନ୍ 15 ପରେ ରବି ରହିବେ ସପ୍ତମରେ। କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡାନ୍ସ, ମେଣ୍ଟରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ରେଜଲ୍ଟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡି ଡିସ୍କସନ୍ରେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭାଇବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ରବି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଥିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ, ସାଇନ୍ସ, ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟଡି, ଆଇଟି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଆନାଲିଟିକାଲ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲୋସଫି ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଡିପ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ରିଭିଜନ୍ ଦରକାର। ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ପରେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ଏହି ମାସରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିବ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଭାଇବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 15 ପରେ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏବ୍ରଡ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଶନି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ। ଫ୍ୟାମିଲି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଭେହିକିଲ୍, ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଦିଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଭିଙ୍ଗସରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦରକାର ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଦେବ। ଧନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ଏତେ ପକାଇବନି। ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇନକମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ରହିଛି। ପ୍ରପର୍ଟି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭେହିକିଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ରେଣ୍ଟରୁ ଇନକମ୍ର ଯୋଗ ରହିଛି। ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ରୁ ଇନକମ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ସାଲାରୀ ଭଲ ରହିବ। ଏରିୟର ବି ମିଳିପାରେ। ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ରୁ ଇନକମ୍ ଆସିବ। ଟିଚିଂ, କନସଲ୍ଟିଂ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରୁ ଇନକମ୍ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ସାବଧାନ ବି ରହିବା ଦରକାର। ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇକି କିଛି ମନି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବା ବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଟ ଟର୍ମ ରିସ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଓଭରଅଲ୍ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଧନର ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବି ଷ୍ଟେବୁଲ୍, ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏବଂ ସେଫ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଲଭ୍, ରୋମାନ୍ସ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଭାବ। ପଞ୍ଚମପତି ମଙ୍ଗଳ ମେଷରେ ସୁଗୃହୀ ଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଜୋସ୍, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, କନଫିଡେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 20 ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଯିବାରୁ କିଛି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସୁଇଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସହ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ସୁଗୃହୀ ଥିବାରୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ବଢ଼ିବ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଫିଲିଂସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାର ହିମ୍ମତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିପାରେ। ଟିନ୍ ଏଜର, ୟଙ୍ଗ ଏଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ହେବ କ୍ରସ୍, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟର ସମୟ। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରୁ କାହା ସହ ବଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଇମୋସନ୍ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଡିସିସନ୍ ନେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଲଭ୍ କିମ୍ବା ପଜେସିଭନେସ୍ରେ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। କମିଟେଡ୍ ପର୍ସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ 20 ଦିନ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆଉଟିଂ, ଲଙ୍ଗ କନଭରସେସନ୍ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 20 ପରେ ସିଚୁଏସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଯିବାରୁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଫାଇଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହିଛି। କେହି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ବିହେଭିଅରକୁ ନେଇ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଟିନେଜର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
लव्रे अधिक इमोशनाल है स्टडी किंवा कैरियर को इग्नोर करवाटा ठीक हम ना। यंग एजर मानक मध्य जेलसी किंवा थर्ड पर्सन को इंटरफेरेन्स मिसअंडरस्टैंडिंग सृष्टि हो पाए। कमिटेड कपल मानक यह समय पेशेंस रखा निहाती दरकार। रागरे कही कथा रिलेशनशिप को वीक करें। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखंतु एवं पार्टनर फीलिंग्स को रेस्पेक्ट दिंतु। मोटामोटी भाव में देखा गले धनुराशि 2026 मसीहा जून मास लव लाइफ रे रोमांस अट्रैक्शन एवं एक्साइटमेंट भरीदेवार मास हेबो। किंतु मासर शेष भाग में इगो एवं आंगर को कंट्रोल करें रिलेशनशिप आहरी स्ट्रांग हो पारिबो। एबे आलोचना करिबा विवाह और दाम्पत्य जीवन विषय। सप्तम भाव विवाह और दाम्पत्य जीवन भाव। सप्तमाधिपति बुध अछंती मिथुन रे सुगृही होइकी एवं शुक्र मध्य सप्तम अछंती। धनुराशि जातक माने जून 2026 आपण दाम्पत्य जीवन रे एक केवल साधारण मास नुहे। ए मास आपणकर रिलेशनशिप को आहरी गभीर करें किंबा किसी हिडन इश्यू को सामना को मध्य आनीपारे। सप्तम भाव विवाह और लाइफ पार्टनर भाव। सप्तमाधिपति बुध सुगृही थिबारु मिथुन रे रहिथिबारु आरंभरू कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहिबो। हजबैंड वाइफ मध्य कथबार्ता बढ़िबो, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हेबो एवं दुहे मिसी किछि फ्यूचर प्लानिंग मध्य करि पारंती। ता सहित सप्तम रे शुक्रंकर प्रेजेंस रोमांटिक एनर्जी बढ़ेबो। दुईक मध्य अट्रैक्शन बढ़िबो। आउटिंग किंबा शॉर्ट ट्रैवल हेबार चांस भी रही। पार्टनर ठारू इमोशनल सपोर्ट भी मिल पारे। जो कपल मानक मध्य पूर्व डिस्टेंस थिला सेमाने आउ थे क्लोज हो पारती। विशेषकर यही जून मासर प्रथम सप्ताह मैरिड लाइफ कंपैरेटिवली स्मूथ एवं एंजॉयबल रहिबो। किंतु जून 8 तारिख पर ग्रह मानकर स्थिति धीरे धीरे चेंज होगा आरंभ करिबो। शुक्र अष्टम भाव को जीवा परे रिलेशनशिप भितर हिडन इमोशन एक्टिव हेबो। अष्टम भाव हूँ सडन अप एंड डाउन भाव, सिक्रेसी भाव, इमोशनल इंटेंसिटी भाव, ट्रांसफॉर्मेशन भाव। यही समय पार्टनर मूड स्विंग बढ़ी पारे। छोट कथा को नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो पारे। पॉजिटिवनेस किंबा इनसिक्योरिटी आसपे। किसी कपल मध्य ट्रस्ट इश्यू आसपे। किंतु एठी गोटे पॉजिटिव पॉइंट होची कौन ना शुक्र अष्टम थिबारु फिजिकल इंटीमेसी एवं इमोशनल बॉन्डिंग आउरी डीप हेबो। माने बाहर किसी टेंशन थिले भी भीतर अटैचमेंट भांगीबनी। सबुठारु बड़ टर्निंग पॉइंट आसीबो केतेबेले ना जून 22 तारिख पर। कारण सप्तमाधिपति बुध अष्टम भाव को जाई बृहस्पति सहित युक्त हेबे। एई जोग रिलेशनशिप रे कार्मिक लर्निंग नहीं आसीबो। जदि हजबैंड वाइफ मध्य पूर्व कौन इश्यू चली से इश्यू ये समय सामना को आसीपे। किसी जातकों ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हेबो। काउंसलिंग किंबा फैमिली सपोर्ट माध्यम रे रिलेशनशिप सेव हेबो। पार्टनर सह इमोशनल ट्रुथ शेयरिंग हेबो। दुहे मिसी नुआ किछि स्टार्ट करि पारंती। किंतु इगो एवं ओभर थिंकिंग कंट्रोल न कले अननेसेसरी आर्गुमेंट बढ़ी पारे। जो माने अविवाहित अछंती जून मासर प्रथमार्धरे विवाह प्रपोजाल आसीपारे। कम्युनिकेशन माध्यम रे रिलेशनशिप स्टार्ट हेबार चांस रही। सोशल मीडिया फ्रेंड सर्कल किंबा रिलेटिव्स माध्यम रे कनेक्शन हो पारे। किंतु जून 22 तारिख पर रिलेशनशिप को सीरियस भाव में नेबाक पड़िबो। कैजुअल रिलेशनशिप रू कमिटमेंट दिग को मूवमेंट हेबो। किंतु जून 22 तारिख पर रिलेशनशिप को सीरियस भाव में नेबाक पड़िबो। कैजुअल रिलेशन रू कमिटमेंट दिग को मूवमेंट हेबो। किछि लोकंकर सीक्रेट रिलेशनशिप फैमिली आगे रिवील हो पारे। ओवरऑल कहबाकू गले ए जून मास धनुराशि दाम्पत्य जीवन में इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन मास आरंभ रहिबो रोमांटिक फेज। सेकेंड हाफ रे इमोशनल इंटेंसिटी बढ़िबो एवं शेष भाग रे रिलेशनशिप रो रियल स्ट्रेंथ जना पड़िबो। जदि पेशेंस ट्रस्ट एवं कम्युनिकेशन ठीक रखिबे तेबे एई मास रिलेशनशिप को आहुरी गभीर एवं स्टेबल करिबो। एबे आलोचना करिबा जॉब और प्रोफेशन विषय रे। दशम भाव कर्मर भाव। दशमाधिपति बुध अछंती सप्तम रे मिथुन रे सुगृही हेकी एवं शुक्रयुक्त होइथिबारु कैरियर बिजनेस कनेक्शन इंटरव्यू पब्लिक डीलिंग्स कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क रे भल सुजोग देखौछि। किंतु जून 22 तारिख पर बुध अष्टम भाव को जाई बृहस्पति और शुक्र सहित युक्त होगा फल कर्मक्षेत्र में सडन चेंजेस ट्रांसफर हिडन कंपिटिशन मेंटल प्रेशर बढ़ी पारे। तेबे आसंतु विस्तृत भाव में जानिबा कर्मर स्थिति
এই ଜୁନ୍ ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଦଶମାଧିପତି ବୁଧ ମିଥୁନରେ ସୁଗୃହୀ ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ନେଟୱାର୍କିଂ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ, ମାର୍କେଟିଂ, ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାମରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦ୍ୱାରା, ରେଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜବ୍ ଚାନ୍ସ ଆସିପାରେ। ବୁଧ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବେସ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରବି ଥିବାରୁ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଜିତିବାର ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫେଜ୍ ଭଲ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ରବି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରେସର ବହୁତ ରହିବ। ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 15 ପରେ ରବି ଯିବେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଭିଜିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ, ପିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଡିଲିଂସ୍, ମିଟିଂ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଷା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଦରକାର। ଜୁନ୍ 22 ପରେ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜ୍। ବୁଧ ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଏହା କ୍ୟାରିୟରରେ ସଡନ୍ ଚେଞ୍ଜର ସଂକେତ ଦେଖାଉଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ହିଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଲ୍ଡ ପେଣ୍ଡିଂ ୱାର୍କ ସଡନ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଜଏନିଂ ଲେଟର ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ ମାସରେ ଫ୍ରେସରମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହଁ, ଜବ୍ ପସିବିଲିଟି ରହିଛି। ଜୁନ୍ 10ରୁ ଜୁନ୍ 22 ମଧ୍ୟରେ ରେଫରେନ୍ସ କିମ୍ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜବ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ଦରକାର। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ଥିବାରୁ କର୍ପୋରେଟ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ମାର୍କେଟିଂ, ଆଇଟି, ସେଲ୍ସ, ମିଡ଼ିଆ, ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଉଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ। ଜବ୍ରେ ଥାଇକି ଯଦି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏମ୍ଏନ୍ସିରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଫିସରୁ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର କଥା ଯଦି କହିବି ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଫର୍ଟ ବହୁତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟଫ୍ ରହିବ। ରବି ଷଷ୍ଠରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟର ଆଶା କମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହୋଇଗଲେଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ହେଉନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ କ'ଣ, ଆଇଟି ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ସେଲ୍ସ ମାର୍କେଟିଂ, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍, କୋଚିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ, କନସଲଟେନ୍ସି, ଡାଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କ, ମିଡ଼ିଆ, କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ, ଏହିସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଟ୍ରାଏ ଯଦି କରିବେ ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଜବ୍ ହେବାର 90% ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଯେ ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଜୁନ୍ 22 ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କେୟାରଫୁଲ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2026ରେ ବିଜନେସ୍ର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ନିଜେ ସପ୍ତମରେ ସୁଗୃହୀ ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ଯାହା ବିଜନେସ୍, ପାର୍ଟନରସିପ୍, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଡିଲିଂସ୍, ମାର୍କେଟ ରେପୁଟେସନ୍ ଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଧ ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସର ଭାବ, କଷ୍ଟମର ବେସ୍ର ଭାବ, ମାର୍କେଟ ଇମେଜର ଭାବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏବଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଭାବ। ତେଣୁ ଜାତକ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଏଭଳି ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଭଲ ହେବ, ମାର୍କେଟିଂ ପାୱାର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ନେଗୋସିଏସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ, ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ମାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍, କଷ୍ଟମର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ।
ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଜୁରୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଫିଟ୍ର କାରକ। ତେଣୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାୱାର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରୋଥ୍, ଫିମେଲ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଠାରୁ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁଟି, ଫ୍ୟାସନ୍, କସ୍ମେଟିକ୍, ଲକ୍ଜୁରୀ ଆଇଟମ୍, ହୋମ୍ ଡେକୋରେଟର, ଭେହିକିଲ୍ ଶୋରୁମ୍, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କଫି ସପ୍ ଏହିସବୁର ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବ। ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क, कॉस्मेटिक्स, क्लॉथिंग बिजनेस, मोबाइल कंप्यूटर रिलेटेड बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्यूटोरियल ये सब बिजनेस भल चली पारे। विशेषकर सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऑडियंस बेस्ड बिजनेस रे ग्रोथ देखा ये समय मिलिबो। जून 15 पर रवि सप्तम भाव में रहिबे, अथॉरिटी इनक्रीज हेबो, बिजनेस विजिबिलिटी बढ़िबो, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलिबो, इन्फ्लुएंशियल पीपुल सह कनेक्शन हेबो, किंतु रवि एठी इगो दे पारे। तेणु पार्टनरशिप बिजनेस रे डोमिनेंस इश्यू, मिसअंडरस्टैंडिंग रही पारे। पार्टनर को मन में एभली भावना आसी पारे जे मो कथा ठीक, यही एटीट्यूड पार्टनर सह आर्गुमेंट करि पारे। तेणु जून 15 पर पार्टनरशिप रे पेशेंस बहुत जरूरी। तेणु यही मासरे पार्टनरशिप बिजनेस रे एवरेज रिजल्ट रहिबो। तेणु यही मासरे पार्टनरशिप बिजनेस रे मिश्रित फल रहिबो। पॉजिटिव रिजल्ट मिलिबो किंतु स्लो। पॉजिटिव साइड जब देखिबा, पार्टनर इंटेलिजेंट हो पारंती, नेटवर्किंग भल हेबो, क्लाइंट इनक्रीज हेबे, म्यूचुअल प्रॉफिट हो पारे, फीमेल पार्टनर किंबा स्पाउस सपोर्ट मध्य मिल पारे। सेपरि नेगेटिव साइड जब देखिबा, इगो क्लास रहिबो, प्रॉफिट शेयरिंग इश्यू रहिबो, डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट हो पारे, हिडन मिसअंडरस्टैंडिंग आसी पारे। तेणु एग्रीमेंट क्लियर रखत। जून 22 तारिख पर बुध जीवे अष्टम भाव को। अष्टम भाव हूँ सडन चेंजेस, हिडन मैटर, गुप्त योजना, अप एंड डाउन, लोन, टैक्स, इन्वेस्टमेंट भाव। एठारे बुध, शुक्र, बृहस्पति जुक्ति हेबारु बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज हो पारे, हिडन प्रॉफिट सोर्स आसी पारे, ओल्ड क्लाइंट फेरी आसी पारंती, इन्वेस्टमेंट रू लाभ मध्य मिल पारे। रिसर्च बेस्ड बिजनेस रे बेनिफिट रही, किंतु सडन एक्सपेंसेस, लीगल इश्यू, टैक्स इश्यू, पेमेंट डिले, हिडन कंपटीशन मध्य देखा जाई पारे। तेबे जून 22 तारिख पर अष्टम भाव रिलेटेड बिजनेस भल चलिबो। एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, रिसर्च वर्क, इंश्योरेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो लर्निंग बेस्ड वर्क, काउंसलिंग ये सब भल चलिबो। जो माने एथरे इन्वॉल्व अछंती से माने भल रोजगार करि पारंती। बृहस्पति अष्टम थिबारु सडन लक, हिडन ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल रिकवरी भी देई पारंती। केतेबेले हठात बिजनेस रे भल अपॉर्चुनिटी आसीपारे, आपण भी निजे जानि परिबेनी। धनुराशि व्यक्तिविशेष मानकु एई मासरे स्पेशल एडवाइस रहइबो कोन ना, पार्टनरशिप रे पार्टनर को कथा को गुरुत्व दियंतु। जून 15 पर इगो कंट्रोल करंतु। जून 22 पर रिस्क इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करंतु। डॉक्यूमेंट केयरफुली चेक करंतु। ऑनलाइन ब्रांडिंग उपरे फोकस करंतु। कम्युनिकेशन स्किल यूज कले भी बेनिफिट मिलिबो। ओवरऑल जून मासरे धनुराशि पे बिजनेस दृष्टि जो देखिबा, ग्रोथ एवं ट्रांसफॉर्मेशन मास रहिबो। प्रथम भाग रे एक्सपेंशन देखिबे, द्वितीय भाग रे स्ट्रैटेजी चेंज, हिडन अपॉर्चुनिटी आसीबो। जदि ठीक प्लानिंग कले, पेशेंस रखिले, स्मार्ट कम्युनिकेशन यूज करंती, ताहले एई मास फ्यूचर बिजनेस फाउंडेशन को स्ट्रांग करि पारे। धनुराशि व्यक्तिविशेष माने प्रतिकार कौन करेंगे? आपणकर राशियाधिपति हेले बृहस्पति। बृहस्पतिंकर बीज मंत्र को जप करंतु। मंत्रटी है ओं ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः। दैनिक ए मंत्र को 108 थर जप करंतु। विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु। माँ तारिणी उपासना करंतु। सूर्य को जल अर्पण करंतु। आपण पई शुभ रहिबो। बंधुगण, यह थिला धनुराशि व्यक्तिविशेष मानक पई 2026 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल विषय विस्तृत आलोचना। जदि भिडियोटी भल लगी थाए तबे लाइक, कमेंट, शेयर करिया को जमार भी भूलिए नहीं। पुणी आसबि आउ एक नुआ अध्याय को नहीं। से पर्यंत रहूची नमस्कार।